Ovo je definitivno jedan od najukusnijih, ne samo cheesecake-a, već i slastica općenito koja sam pripremao, a ima ih zaista puno ovdje na mom kanalu. 200 grama lješnjaka, pecite 15 minuta na 160 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Oduzeti 50 grama, ostatak samljeti. – 450 do 500 grama Oreo keksa. Biti će vam lakše ako su keksi sobne temperature. Preporučujem da stavite 2 žlice ruma ili barem ekstrakta ruma koji je bez alkohola. Otopiti 125 grama maslaca. Opcionalno možete dodati vanil šećer ili malu žličicu aroma vanilije. Premazati s malo suncokretovog ulja, promjer je 26 cm. – 160 grama šećera i nemojte molim vas smanjivati količinu šećera. 500 grama mascarpone sira. 500 ml, to je pola litre obavezno hladnog vrhnja za šlag. Ja sam koristio biljno već zašećereno. Oduzeti 1,5 decilitara i ostaviti na sobnoj temperaturi do upotrebe. Preostalih 3,5 decilitra dodati u mikser. Nastavak za mikser je dobro držati prethodno u dubokom zamrzavanju par minuta. 1 minuta, maksimalna brzina i ne dulje od toga. – 45 sekundi, maksimalna brzina i zaista ne dulje od toga. Spremiti u hladnjak pola sata, to jest do upotrebe. Preostalih 1,5 decilitar vrhnja za šlag. Pričekati da zakuha i odmah maknuti s vatre. 150 grama tamne čokolade za kuhanje. Ostaviti 10 minuta da se ohladi jer ne smije biti vruće da se ne bi otopio fil. Premazati rub s malo suncokretovog ulja. Dobro ohladiti barem nekoliko sati. Da budem iskren, ja sam ostavio u hladnjaku preko noći.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste cheesecakea i slastica općenito koje ste možda propustili, a volio bih da ih pogledate i naravno probate.